ଏ ବନ୍ଧୁ, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପର ପୁରୁଷ କେବେ ବି ଆପଣାର ନୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଲେ ମରିଚିକା। ଏମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ପରିବାର ଓ ଜୀବନ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯଯାତି କେଶରୀ ଦାସ ସବୁଦିନ ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ନେଇ ଆସିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ ବଟନ ନିଶ୍ଚିତ ଦବେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ସବୁଦିନ ରାଶିଫଳ ସହିତ ଗ୍ରହ ବ୍ରତ ବାର ବିଷୟରେ କିଛି ନା କିଛି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରେ। ଆଜିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 1 ତାରିଖ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଦ୍ରବ ମାସ 16 ଦିନ, ସୋମବାର, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥି, ଯାହା ରାତ୍ରି 12:43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ଦଶମୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, ଯାହା ରାତ୍ରି 7:04 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ତାପରେ ଯାହାକି ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥାପନ କରି ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ରାତ୍ରି 7:04 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯାହାକି ଧନୁ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତ 5:33 ସେହିଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାହ୍ନ 5:57। ଆଜି ଯୁଗ୍ନି ରହିଛି ପୂର୍ବ ଦିଗେ, ରାତ୍ରି 12:43 ପରେ ଯୁଗ୍ନି ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରହିବ। ଆଜି କୌଣସି ରାଶିରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ଯାହା ରାତ୍ରି 7:04 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ଘାତ ବାର ରହିଛି, ଯାହାକି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଜି ନବମୀରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି, ନାଉ ଯାହାକି ନିଷେଧ ରହିଛି। ଆଜି ହେଉଛି ତାଳ ନବମୀ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମାଧବାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ଅନ୍ଧମୁନି ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ତିରୁଧାନ ଦିବସ। ଆଜି କନ୍ୟା ଯଦି ପ୍ରଥମ ରଜବତୀ ହେଲା, ଯାହା ରାତ୍ରି 7:04 ମଧ୍ୟରେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହାକି 10 ମାସ ଗଣ୍ଡ ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଆଜିର ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା, ଆଜି ହେଉଛି ତାଳ ନବମୀ, ଯାହା ମା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଯାହାକି ସମର୍ପିତର ଦିନ। ଯାହାକି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଜି ଏକ ଅନେକ ଭଲ ଦିନ ଭିତରୁ ଆଜି ଏକ ମହତ ଦିନ ବୋଲି ଗଣାଯାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ଭକ୍ତମାନେ ଉପବାସ ସହିତ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭଜନ ଗାନ କରିଲେ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ଯାହାକି ମା ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦିନ, ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଯାହାକି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ତେଣୁ ଆଜି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଉପବାସ ରଖିବେ ତେବେ ଅନେକ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଅଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ଦିବା 7:03 ଦିବା 8:39 ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ରାହୁ କାଳ ସହିତ କାଳ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 2:58 ଦିବା 4:32 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବାର ବେଳା। ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି 10:07 ରାତ୍ରି 11:42 ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି କାଳରାତ୍ରି। ତେଣୁ କାଳରାତ୍ରି, ରାହୁ କାଳ, ବାର ବେଳା ଏବଂ କାଳ ବେଳା ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଶୁଭ ବେଳା, ଯାହା ପ୍ରାପ୍ତରୁ ଦିବା 7:02 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 10:21 ଦିବା 12:45 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ଦିବା 4:33 ଦିବା 4:45 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ସେହିଭଳି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:43 ରାତ୍ରି 9:07 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା।
ସେହିଭଳି ରାତ୍ରି ଯାହାକି 11:43 ରୁ ରାତ୍ରି 1:57 ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଶୁଭ ବେଳା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ, ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଗଣନା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ସଚେତନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମାନସିକ ଚାପ ତତ୍ସହିତ କୁସଙ୍ଗଗାମୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମନମାଳିନ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅବହେଳାଯୁକ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ମନାନ୍ତର ଯୁଗ କଳହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ, କୌଣସି ଦୂରଯାତ୍ରା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ନିଷେଧ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ହେବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ତେବେ ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅବହେଳାଯୁକ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲିପ୍ତ ଥିବେ ତାହା ବହୁତ ବିରୁଦ୍ଧ ଆବାସ ଆସିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଇନକମ୍ ଆଜି ଯାହାକି କ୍ଷତି ବା ଇନକମ୍ ଆଜି ନ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ତତ୍ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବ ଆଜି ଆହୁରି ପୀଡ଼ା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଟିକେ ବିଚଳିତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରତି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଥଜନିତ ଯେକୌଣସି କାରବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ କିଛି ଫେରି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ସୁସ୍ଥ ହେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଶୁଭଙ୍କର ଦିନ ହୋଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବିବାହ ଜନିତ ବା ଯେକୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପରମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 98% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି
କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ସେଥିରେ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସକଳ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଭୋଗ କରିବାର ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ। ତତ୍ସହିତ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବାର ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆଦି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସଚେତନ ହୋଇ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଅସଚେତନ ରହିବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାନି ରହିବ, ବିଶେଷ କରି ଚୋରି ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ଆଉ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କର ବାର୍ତ୍ତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ। ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜୟ ହବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସହିତ ଅର୍ଥ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ଯୋଗ ବନଉଛି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 7। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧା ବିଘ୍ନର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଯେମିତି ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଯାହାକି ଗ୍ରହ ଦଶା ଖରାପ ରହୁଛି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ସାବଧାନ ହୋଇ ଚଳନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଳହ ଭିତରେ ଯାଇକି ରହିପାରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଆପେ ଚାଲିଯିବାର କାରଣ ବନି ଯାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜର ପାଠ ପଢାରେ ଅବହେଳା ଯୁକ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଦେବ। ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରହିପାରେନି। ତତ୍ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ମନାନ୍ତର ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ନ ରହିପାରେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ ଲାଭ ନ କରିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗତି କରିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିଜ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନେଇବ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 8। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 35% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତେବେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦୂରେଇ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ଭାବନାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ବନେଇବ, ଯାହା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତେବେ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ହେବା ସହିତ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ
विजय हबार सुजोग रहुछि। तत्सहित आज बेपार वाणिज्य आशा अनुसार किछि मात्रा लाभ प्राप्त करिवार उत्तम जुग रहुछि। प्रेम संबंध रे आपणकर संपर्क टिके अस्थिरता देखा देई पारे। पारिवारिक कलह जुक्तितर्क अशांति परिवेश सृष्टि करिवार संभावना रहुछि। बंधु वर्गक सहित भल संबंध रखिबा पई निश्चित चेष्टा करंतु। तेबे आज जहाँकि सिंह राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वर जो स्वास्थ्य समस्या थिबो आज आगुरी विचलित करिवार अनेक चांस रहुछि। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर जहाँकि कौनसी कार्य पई दूर यात्रा करूछंती तेबे निश्चित टिके सावधान रहिबार आवश्यकता रहिछि। कारण आज सफलता हवा टिके कष्टकर जुग बनौछि। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 6। भाग्य रंग आपण व्यवहार करि परिबे नील रंग। ग्रह माने आपण को आज 75% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य ग्रह शुभ जुग परिस्थिति बनौछि जहाँकि सकल प्रकार कार्य रे आपण पूर्ण सफलता प्राप्त करिवार उत्तम जुग बनौछि। आज कन्या राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य रे आपण आगकु बढ़िबा सहित निजर पूर्वरु ऑफिस जनित कार्य चिंता आज निश्चित ताहा कार्य पई मुक्त रहिबे एवं आनंदित रहिबे। आज कन्या राशि व्यक्ति परिवार वर्ग बंधु वर्गक सहित किछि समय अतिबाहित करि पारंती जहाँकि आपण को अनेक आनंद प्रदान करिवार सुजोग देई पारे। आज जहाँकि कन्या राशि व्यक्ति निजर दैनंदिन कार्य रे आपण आगकु बढ़िबा सहित आपणकर आज कार्य गुड़िक अति विचक्षण हबार सुजोग दउछि जहाँकि मान सम्मान वृद्धि हबार उत्तम जुग रहुछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य उत्तम जुग रे रहुछि। व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा अनुसार अनेक लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुछि। आज कन्या राशि व्यक्ति जहाँकि आपणकर कौनसी कार्य पई दूर यात्रा करूछंती से कार्य आपणकर निश्चित सफलता हेबो जहाँ आपणक भाग्य राशि रे जणा पडुछि। तेबे कन्या राशि व्यक्ति आज आपणकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण पूर्ण सुस्थ रहिबे। पूर्वरु जदि किछि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज निश्चित डॉक्टर परामर्श नहीं पारिबे बा कोनोसी सचेतन रहिले आपणकर स्वास्थ्य समस्या आपणकर जो ताहा मुक्ति हबार अनेक चांस बनै पारे। तेबे आज कन्या राशि व्यक्तिंकर जहाँकि भाग्य संख्या रही 4। भाग्य रंग आपण सबुज रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्ति विषय। तुला राशि व्यक्ति आज दैनंदिन कार्य गुड़िक अति सुरुखुरे हेबो। समस्ते आपण को सहयोग करिवे। कौनसी गुरुत्वपूर्ण कथा गुड़िक आज पूर्ण होबार सुजोग रहुछि। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज निजर एकाग्रता निष्ठापरता जुगु आपण आगको बढ़िवार निजर कार्य कौशल देखि अन्य माने प्रशंसा करि पारंती। तेबे आज तुला राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य उत्तम जुग रहुछि। तत्सहित तुला राशि व्यक्ति आज धार्मिक अनुष्ठान कार्य रे आपण निश्चित जुग देई पारंती किंबा किछि मंदिर परिदर्शन करिवार सुजोग रहुछि। तेबे आज तुला राशि व्यक्ति जो माने सामाजिक व्यक्ति सेमानकर आज निश्चित प्रतिष्ठा लाभ करिवार उत्तम सुजोग रहुछि। निजर कार्य कौशल द्वारा आपणकर जहा कि सफलता मान सम्मान वृद्धि करिवार सुजोग रहुछि जहा आपणक भाग्य चक्र रुजना पड़ुछि। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे आपणको अनेक प्रकार क्षति सहिबाकू पड़िबो। तेणु नूतन व्यापार वाणिज्य ठारू दूरता अवलंबन करिबा सहित जो माने दैनंदिन व्यापार वाणिज्य जो माने करूछंती सेमाने भी आज अनेक क्षति सहिबाकू पड़ी पारे। तेणु सावधान रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य आदु करंतु नाही। देखि चाहि व्यापार वाणिज्य करिले लाभ निश्चित पाइबे। आज तुला राशि व्यक्ति कौनसी धार आनंतु नाही।
किंबा धार दियंतु नाही जहा आपणको पई भलो हेबे। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज आपणकर प्रेम दुनिया रे आदु भल दिन होई न पारे, अनेक समस्या दे गति करि पारंती आपणकर प्रेम संबंध। तेणु प्रेम संबंध को निश्चित टिके सचेतन रुहंतु। स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य समस्या वृद्धि करिवो। पूर्वरु जदि थिबो तेबे आज कौनसी कार्य पई दूर यात्रा करूछंती, कार्य रे आपणकर केतेकांश रे सफलता मिलिबार चांस रहुची। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 2, भाग्य रंग आपण जहा कि धला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 75% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्तिंक विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज कार्य चंचलता आपणक ठारे अधिक देखा देई पारे, निजर मन रे स्थिरता आसी न पारे। आपण को आज स्थिरता होची एकमात्र आपणकर औषध, जहा कि आपणकर कौनसी कार्य रे समस्या देबो नाही, नहले आपण को विभिन्न प्रकार समस्या दे गति करिबा को पड़िबो। विशृंखलाग्रत कार्य होई पारे, अनेक चाप सृष्टि होई पारे, जहा पई आपणकर मानसिक स्थिति अनेक प्रॉब्लम रे दे गति करि पारे। तेणु बिछा राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य गुडी को निश्चित योजना प्रस्तुत करी कार्य करंतु, देखिबे समस्त कार्य आपणकर सुरखुरे हेबो। तेबे बिछा राशि व्यक्ति आज शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर भाग्य जहा कि किछि मात्रा रे उत्तम जुग रहुची, आउ केतकांश रे मध्य आपण पाठ पढारे अवहेला युक्त रही पारंती। तेबे बिछा राशि व्यक्ति आज व्यापार वाणिज्य रे आशा अनुसार लाभ करिबा टिके कष्टकर। तेणु जो माने व्यापार वाणिज्य करूछंती निजको टिके स्थिरता अवलंबन करंतु, जहा आपणक पई भलो हेबे। तेबे आज बिछा राशि व्यक्ति स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर विभिन्न समस्या दे गति करिवे। पूर्वरु जो स्वास्थ्य समस्या थिबो आज ताहा हठात की पुनरावृत्ति होबार चांस रहुची। तेणु जो मानकर स्वास्थ्य समस्या लागि रहिची आपण टिके आज निजर खाद्य पेय पानी प्रति सचेतन रुहंतु। कौनसी निजर स्वास्थ्य जेमिति खराब न होबो, विशृंखला गति कार्य करंतु नाही। आज बिछा राशि कौनसी कार्य पई दूर यात्रा करूछंती, सेथिरे सफलता होबा भारी कष्टकर। परिवार वर्ग बंधु वर्गक सहित किछि मानसिक स्तरे अशांति बा वैचारिक मतभेद सृष्टि होई पारे। तेणु एहा प्रति ध्यान दबार बिछा राशि व्यक्ति आवश्यकता रहिछि। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 9, भाग्य रंग आपण हळदिया रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 60% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्तिंक विषय। धनु राशि व्यक्ति आज दिनटी आपण को निश्चित सचेतन सहकारे प्रत्येक कार्य करिबा को पड़िबो। विशृंखलागत कार्य प्रति निश्चित सावधान रुहंतु। कौनसी कार्य पई दूर यात्रा करूछंती धनु राशि व्यक्ति आज से कार्य सफलता हेबा भारी कष्टकर। जो मानकर जानुछंती आपणकर भाग्य खराब रहुची, हठात विभिन्न प्रकार समस्या दे गति करूछंती, जहा कि आघात जहा कि छोट मोट जहा कि एक्सीडेंट। तेणु आपण आज ताहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रही। जो मानकर ग्रह दशा चलीछि आपण माने अनुभव करूछंती, समस्त को मु कहू नाही, जो माने अनुभव करूछंती धनु राशि व्यक्ति आज निश्चित टिके सावधान रुहंतु। कारण आपनकर आघात युक्त रहुछि, हठात आसी पारे किछि बाधा। तेणु आपण आज टिके निजको सावधान रुहंतु। तेबे धनु राशि व्यक्ति आज आपनकर प्रत्येक कार्य जहा कि विशृंखला दे गति करिवो, मनरे अशांति परिवेश सृष्टि करिवो। शिक्षार्थी विद्यार्थी माने पाठ पढ़ारे अवहेला युक्त रही पारंती। व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा अनुसार लाभ करि पारिबे नाही, बरं क्षति सामना करिबा को पड़िबो। स्वास्थ्यगत दृष्टि आपण को जहा कि समस्या लागि रहिबो। तेबे आज प्रेम दुनिया रे जो धनु राशि व्यक्ति माने जड़ित अछंती, मधुर प्रेम संपर्कर वार्तालापर सुयोग रहुची, जहा आपणक भाग्य चक्र जना पड़ु। तेबे विवाह संबंध कथावार्ता मध्य किछि कहि आगेबार सुयोग रहुची।
तत्सहित परिवार वर्ग बंधु वर्ग सहित आपणकर भल संबंध रहिबो जहा आपणक भाग्य चक्रु जना पडुछि धनुराशि व्यक्ति क्षेत्र रे। आज धनुराशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि एक भाग्य रंग आपण नाली रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 75% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्ति विषय। मकर राशि व्यक्ति आज आपणकर सुख्याति निजर प्रतिभा परिप्रकाश द्वारा समस्त कार्य पूर्ण करिवार अति आनंदमय जुग बनौछि ग्रह राशि जहा जना पड़ुछि जहाँकि मकर राशि व्यक्ति क्षेत्र में। तेरे मकर राशि व्यक्ति आज सकल प्रकार सुख अनुभव करिवार उत्तम जुग रहुछि जहाँकि भाग्य ग्रह आपन को शुभ दृष्टि देखुचंती। तेणु आज मकर राशि व्यक्ति दैनंदिन कार्य आगक बढ़िबा सहित आपणकर वृत्तिगत कार्य रे मध्य शृंखलित अति क्षण समय आपणकर कार्य समाप्त जुग रहुछि। आज मकर राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर पाठ प्रति एकाग्रता जाहिर रहिबो। तत्सहित आज मकर राशि व्यक्ति जो माने पारिवारिक एवं आपणकर बंधु वर्ग सहित पूर्वर किछि मनांतर जुग थिला आज ताहा समाधानर बाट रास्ता बारिबार पूर्ण जुग बनौछि। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज जो माने प्रेम दुनिया रे जड़ित अछंती मधुर संपर्क आपणकर परिप्रकाश करिबा सहित आपणकर स्वामी स्त्री पिला छुआंक सहित मध्य भल संबंध रहिबो। विशेष करी आपण व्यापार वाणिज्य रे आशा अनुसार लाभ प्राप्त करिवार पूर्ण सुयोग रहुछि जहा आपणक भाग्य राशि रू जना पडुछि मकर राशि व्यक्ति क्षेत्र रे। तेबे मकर राशि व्यक्ति आज अर्थ संचय करिवार मध्य पूर्ण जुग रहुछि। तत्सहित मकर राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपणकर स्वास्थ्य भीतर स्थिरता आसीबो। पूर्वर जदि स्वास्थ्य समस्या थिबो आज टिके भल हबार गति देखा दउछि। तत्सहित आज अन्य मानकर स्वास्थ्य स्थिर रहिबो। आज मकर राशि व्यक्तिंकर कौनसी कार्य पई दूरयात्रा करूछंती से कार्य रे आपण निश्चित सफलता प्राप्त करिवार उत्तम जुग बनौछि। आज मकर राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 8 भाग्य रंग आपण कला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 80% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विषय। कुंभ राशि व्यक्ति आज आपणकर वृत्तिगत कार्य रे अनेक प्रकार सफलता प्राप्त करिवार उत्तम जुग रहुछि जहाकू आपणकर कार्य कौशल एक भिन्न प्रकार समस्ते आपण को आज प्रशंसा करि परंती आपणकर वृत्तिगत कार्य देखि। आज जहाँकि कुंभ राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर अति आनंदमय दिन होबा सहित आपणकर ऑफिस जनित कार्य जदि किछि पूर्वरु थिबो चाप ताकू समाधान करिवार अति शुभ जुग बनौछि जहाँकि परवर्ती स्टेप रे केमिति ताकू सफलता बनैबे आज कुंभ राशि व्यक्ति योजना करि पारंती। तेबे कुंभ राशि व्यक्ति आज जहाँकि जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती मधुर वार्तालाप सहित नूतन प्रेम वार्तार पूर्ण जुग रहुछि जहा आपणकर ग्रह राशि संपूर्ण सहयोग करूछंती। आज कुंभ राशि व्यक्ति कौनसी विवाह जनित कथावार्ता मध्य परिवार अति उत्तम जुग बनै पारे। आज कुंभ राशि व्यक्ति जहाँकि परिवार वर्ग बंधु वर्ग सहित आपणकर अति शुभमय जहाँकि परिवेश सृष्टि करिवो अति जहाँकि आपण को आनंद मध्य प्रदान करिवो। आज कुंभ राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य रे आपण आशा ठारू अधिक लाभ करिवार पूर्ण सुयोग रहुछि। आज कुंभ राशि व्यक्तिंकर जहाँकि स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण पूर्ण सुस्थ रहिबे कौनसी स्वास्थ्य समस्या आपण को विचलित करिवो नाही। कुंभ राशि व्यक्ति मानसिक स्तर रे मध्य सुस्थ रहिबे। आज कुंभ राशि व्यक्ति कौनसी कार्य पई दूरयात्रा करूछंती निश्चित सेथिरे सफलता हासिल करिवार आपणकर भाग्य सहयोग करूछि।
तेबे कुंभ राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य संख्या रही 6। भाग्य रंग आपण मिश्रित कला रंग व्यवहार करें एवं ग्रह माने आपण को आज 98% साथ दौरान। एबे चलतु जानिबा मीन राशि व्यक्ति विषय। मीन राशि व्यक्ति आज धार्मिक कार्य आपणकर मन न जाई पारे, विशेषकर आपण विधर्म कार्य प्रति अधिक लिप्त रही पारंती। तेणु मीन राशि व्यक्ति यह प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। आपण मानसिक चाप एवं कार्य गुड़िक वृत्तिगत कार्य विशृंखलता युक्ति तर्क एवं निज भितर मनांतर मध्य देखा दउछि। तेणु मीन राशि व्यक्ति यह प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। तत्सहित आज मीन राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थी मानकर पाठ पढ़ारे अवहेला युक्त रहुछि। भाग्य ग्रह आपणकर निम्नगामी रहुछि। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज जहा कि जो माने प्रेम संबंध रे जड़ित अछंती अनेक प्रकार समस्या देई निज भितर प्रेम संबंध रे कलह युक्ति तर्क मध्य कथावार्ता जाई पारे। तेणु आवश्यक स्थले मीन राशि व्यक्ति चुप रुहंतु। आपणकर प्रेम संबंध भल रे रहिबो, जहा आपण यहा प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रहिछि। आज मीन राशि व्यक्ति व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे आपणकु अनेक प्रकार समस्या देबो, अर्थात वृत्तिगत व्यापार वाणिज्य मध्य आपणकु क्षति सहिबाकु पड़ी पारे। तेणु यहा प्रति ध्यान दबा सहित कौनसी रिस्कफुल व्यापार वाणिज्य करंतु नाही। तेबे आज मीन राशि व्यक्ति कौनसी कार्य पई दूर यात्रा करूछंती सेथिरे आदु सफलता प्राप्त करि पारिबे नाही। तेबे मीन राशि व्यक्ति आज स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले पूर्वर जो स्वास्थ्य समस्या थिबो आज द्विगुणित हवा सहित नूतन स्वास्थ्य आहुरी खराब हवार चांस रहुछि। तेणु यह प्रति ध्यान दबार आवश्यकता रही। आज मीन राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहा कि 4। भाग्य रंग आपण नील रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपण को आज 35% साथ दउछंती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार।